umaga guys, mayong hapon sa tanan. Okay, so arita sa 5 PM draw guys. Arita sa 5 PM draw. Ang result sa ganina 2 PM 185. Result sa ganina 185. Sayang guys. Slide ato 108. So bahaw na ng 185 guys. Kaya gawas man to 085. Bahaw na ako ang 185. No? Bato sidikit pa dito sa 537 581 mana sidikit no? Sarakad daw duha ra no. So arita sa 5 PM draw guys, 5 PM draw ato 5 PM draw kay 7 0 5 1 5 1 double 0 5 0 5 napay usa 6 0 1. Oh mao na guys, panapari usa guys 4 1 5. Oh kana. Oh 5 tumbira. Oh tayai na guys 5 PM through 7 0 5 151 505 601 415. Target na guys, target only. Okay. Mga ni ato 5 PM draw ha 705 151 505 601 415. Okay, good luck guys ang kadaukaron 5 PM draw.